Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sadiqul amin. Allahumma fasalli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wa ballagha rasul nabiyul karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah As-Sam ayat 9-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sebaliknya merugilah orang yang mengotorinya. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya membersihkan jiwa, mensucikan jiwa adalah hal yang sangat wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Kenapa? Karena seseorang tidak akan diperkenankan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bersih. Al-Islamu nasifun fatanassafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nasifun. Kata Nabi, Islam itu bersih, maka peliharalah, jagalah kebersihan, dan seseorang tidak akan diperkenankan masuk ke surga kecuali orang-orang yang bersih. Jamaah yang berbahagia, kebersihan jiwa adalah merupakan suatu perbuatan yang telah dipraktikkan dan dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, para ulama kita, dan salah seorang ulama yang terkemuka yang bernama Abu Darda menyampaikan nasihatnya kepada kita. Apa nasihatnya? Sakku arba'atan bi'arba'atin. Bersihkan 4 atau sucikan 4 perkara dengan 4 perkara. Yang pertama, kata Abu Darda,
Sakku wujuhakum bil wudu. Bersihkan wajahmu dengan wudu. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam, tentunya kita telah diwajibkan melaksanakan salat 5 waktu, maka itu otomatis kita mengambil air wudu, berwudu. Yang manfaatnya tentu banyak yang hadis menerangkan, menjelaskan diantaranya may yatawaddaha kasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ngalaje sembahyang dengan baik, maka akan diampuni segala dosanya yang lalu. Dan juga hadis lain mengatakan, inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Nah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sintanya umatku sallan dalam kiamat ka labatu sallan yamintu cahaya rupana ghurran muhajjalin, karena bekas-bekas wudunya. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, taqwa darda, yaitu saktu lisanakum bisikrillah. Sucikan lisanmu, kata-katamu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesempatan yang mendukung kita untuk senantiasa berdusta, ya, yang ujung-ujungnya adalah neraka. Tidak ada lagi kesempatan yang namanya ghibah, atau bahasa kerennya adalah gosip, cerita riboko, yang lebih berbahaya daripada orang yang bersinah, yang namanya ghibah. Al-ghibah asaddu minas zina. Nah, yang dikatakan ghibah adalah sangat lebih berbahaya daripada orang yang bersinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang namanya namimah, apa sih batu-batu yang tercerita kodi, mengadu domba, memutuskan silaturahmi, dapat menimbulkan yang namanya perkelahian, pembunuhan. Pantas kalau kata Nabi mengatakan lairul jannah namamu, tidak akan masuk surga orang yang selalu mengadu domba kepada orang lain. Jamaah berbahagia. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih berbahaya daripada pembunuhan. Kemudian namanya sumpah palsu, ini semua adalah kata-kata yang melalui lisan kita, mengandung dosa-dosa besar. Salah satu senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kabair al-israfu billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi bighairi haq wal yaminu gamus. Ini apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ini karena dosa besar. Saya ulangi, ya termasuk dosa besar adalah mempersekutukan Allah, abtaru marikar Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, deraka marwe katullah, wa qatlun nafsi bighairi haq, amur syari jiwa tanpa hak, wal yaminu gamus, siagan dengan ia sumpah-sumpah palsu. Orang seperti ini suka dipanggil sebagai saksi, namanya juga saksi palsu. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Abu Darda, saku qulubakum bitaqwallah. Sucikan hatimu, bersihkan hatimu dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih
insya Allah akan melahirkan namanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan yang baik-baik saja, yang memberikan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebaliknya, kalau hati yang kotor, ini dapat melahirkan namanya piktor-piktor, pikiran-pikiran kotor. Ya. Antara mengaji ini kan ya garing-garing hati. Apa yang kita namanya takabur, ria, buruk sangka, iri hati, dan dengki. Ya. Makanya napasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada, bainal hasadaku hasana kama takulun narul katabah. Ya. Maka bela nikania hasud atau dengki, sampai setentunya karena dengki nakan rengasi si kuntu amal bajika asyuk kamai mentupet yang andra kaya kolotoro, termasuk salah kita, puasa kita, sedekah kita, semuanya habis dimakan oleh si dengki tadi. Jamaah juga bisa berbahaya, nausbillah, summa nausbillah misali. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Abu Darda, sakku sunubakum bitaubatan ilallah, senantiasa bertaubat, sucikan dosa-dosamu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Pak kalau dosa terlanjur sudah besar, kesalahan sudah banyak? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ya ibadiyallazina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang banyak kemungkaran, yang banyak kejahatan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kenapa? Mananti kamu melumpuni karena dosa, mananti kamu lene karena kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar ampunannya, jauh lebih besar kesayangnya. Makanya kita jangan putus asa untuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu yang namanya membersihkan jiwa adalah sarana untuk tumbuhnya akhlakul karimah. Nejia puner kincini kibaji panggau kanta ampe-ampeta kibaji ki minikanaya jadi sambayanta, kibaji ki kanakananta, kibaji ki hatinta, baji ki taubat tamar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum fihi wa ayatul zikr hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irgaman li min kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul basar. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina minat al hayya'i min wal amwat ya karim wa ya qadiyal hajat. Rabbana salamna anfusana taghfir lana wa tarhamna lanakunanna nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli ihsan wa itaizil qurba wa yanhal 'anil munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
Wala zikrullahu akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. صوفكم بين تشهدون عن الصلاة الله أكبر Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يوم السلام وحينا ربنا بسلام ودخلنا الجنة خير سلام تبارك ربنا وتعالى أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى رب أنت مولانا سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه ويكافئ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك رب اجعل هذا البلد امنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد